8 फरवरी को तो एक माहौल था ही था ना। जी 80-90% कौम इमरान खान के साथ थी। अब जो कुछ इन्होंने 2 साल में 1.5 साल में बेड़ा गर्क किया है पाकिस्तान का और पंजाब का, किसान इनको बददुआएं दे रहा है, कारोबारी तबका इनको बददुआएं दे रहा है, सरकारी मुलाजमिन इनको बददुआएं दे रहे हैं। तो ये बात सिर्फ इतनी है खरल साहब, इस वक्त सूरत बड़ी क्लियर है। हम्म। इन पार्टियों के पल्ले कुछ नहीं रहा, ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है। अवाम भूख से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, अमन अमान की सूरत आपके सामने है। इसलिए किसी तौर पर हम्म। अब ये जो भी इलेक्शन होगा एक फ्रॉड इलेक्शन होगा, और उसके जरिए करेंगे क्या? आप लोग लड़ सही, आप लोग गैर हम कोई जमाती है, बट मैदान, बाहर आपके उम्मीदवार तो होंगे, लड़ेंगे? अच्छा मैं बताता हूँ आपको, 24 फरवरी को हम लोग इंडिपेंडेंट ही थे ना। जी तहरीक इंसाफ का तो कोई निशान नहीं था, बल्ला हमसे छीन लिया गया, हमारे पार्टी तोड़ दी गई, कहा गया इमरान खान हिस्ट्री, कोई टिकट नहीं लेगा, 10-15 सीटें होंगी। हम्म। और उसके बाद हमारे कैंपेन नहीं करने दी गई, हमारे कागजात रिजेक्ट हुए। क्या हुआ? हम्म। 2/3 मेजोरिटी दी आजाद कैंडिडेट्स को, इस कौम ने इमरान खान को वोट दिया। हम्म। इंशाल्लाह अब भी ये जो मर्जी फार्मूला लेकर आए, हम लोग इनको उसी तरह शिकस्त देंगे जिस तरह 24 फरवरी को अवाम ने इनको शिकस्त दी थी। बसरा साहब, हसन शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि वो लोकल बॉडीज इलेक्शन, आई एम श्योर कि आपको भी बहुत सारी कॉल्स आ रही होंगी कल की, मुझे भी बहुत सारे जो हमारे सुनने वाले हैं व्यूज़, वो भी डिजिटल मीडिया के ऊपर भी कमेंट्स कर रहे थे कि जिस टॉपिक के ऊपर बात की जाए। सर, जमहूरियत है, जमातें भी हैं, पंजाब के अंदर भी हैं जहाँ बलदियाती इलेक्शन हो रहे, तो गैर जमाती इलेक्शन की ज़रूरत क्या पड़ेगी बसरा साहब? सब जमहूरियत और सियासत का जनाजा है, जरा धूम से निकले। हम्म। कौन सा इलेक्शन, कौन सी सियासत, कौन सी जमहूरियत, कौन सी अखलाकियात, हम्म। बिल्कुल पाकिस्तान में खत्म हो चुका है। इलेक्शन आपने 2024 वाला इलेक्शन देख नहीं लिया, हम्म। लोगों का तो वैसे ही इत्मीनान उठ गया। और यही ये चाहती है, जिन लोगों ने इनको मुसल्लत किया है, उनकी ये शदीद तरीन ख्वाहिश थी कि लोग अपना वोट कास्ट ना करें, लोगों का इत्मीनान उठ जाए। अगर इनमें थोड़ी सी भी कोई कह रहे थे कि हमने तो इनकलाब ले आए हैं, हमने तो इतने मंसूबे पंजाब में खड़े कर दिए, और हिम्मत ये नहीं है कि अपनी जमात का निशान और नाम लिख नहीं सकते वहां पे बैलेट पेपर पे कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ने जा रही है अपने नाम पे। हम्म। इनको पता है कि हालत ये है कि ये काउंसलर मुंतखब होने के काबिल नहीं रहे। आप मुझे बताइए, अभी नून लीग का कोई तर्जुमान नहीं आया कि नून लीग का लीडर कौन है? वो है मियां नवाज शरीफ। जी अगर बेचारा मियां नवाज शरीफ अपनी सीट डॉक्टर यास्मीन राशिद जो जेल में बंद है उनसे हार गया, हम्म। मरियम बीबी हार गई, शहबाज शरीफ हार गया, तो मुझे बताएं इनमें से जीता कौन है? और ये कौन किस तरह ये इलेक्शन जीत सकते हैं? और खास तौर पे 8 फरवरी को तो एक माहौल था ही था ना। जी 80-90% कौम इमरान खान के साथ थी। अब जो कुछ इन्होंने 2 साल में 1.5 साल में बेड़ा गर्क किया है पाकिस्तान का और पंजाब का, किसान इनको बददुआएं दे रहा है, कारोबारी तबका इनको बददुआएं दे रहा है, सरकारी मुलाजमिन इनको बददुआएं दे रहे हैं। तो खरल साहब ये इस काबिल ही नहीं है, इनको पता है। बसरा साहब, साउंड्स गुड, अच्छा लगता है जब आप जमहूरियत की बात करते हैं। आपको भी 3.25 3.5 साल दिए इस मुल्क और कौम ने, बल्दियाती इलेक्शन तो पंजाब में आप लोगों में नहीं कर अच्छा, पाए। उस वक्त भी सूरत ये थी कि हमारे पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं थी। अगर हमारे पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती तो हम बहुत सारे काम करते, जिनमें आप यकीन सर, मानिए। सुनिए, बल्दियात का एब्सोल्यूट मेजोरिटी से क्या नहीं लेना नहीं, मैं देना बताता सर? हूँ, उस वक्त में हम कानून साजी चाहते थे, क्योंकि जो कानून ऑलरेडी बना हुआ था वो गैर जमाती वाला ही बना हुआ था। अभी आप देख लेना, अभी हसन मुर्जा मेरे भाई हैं, लेकिन हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। आपने 26वीं तरमीम का पूछा, जिसमें अदलिया का वजूद खत्म कर वो दिया गया है। ओन कर रहे हैं सर उसको, वो सुन, कहते हैं हमने बिल्कुल की है। अच्छा सुन तो लेना, अदलिया का वजूद खत्म हो गया, कह रहे हैं हाँ जमहूरियत की फतह हुई है। अभी भी कह रहे हैं कि जी हमने तो वो मजबूरी में दस्तखत किए हैं कि गैर जमाती इलेक्शन हो, चूंकि हो सकता था इलेक्शन ना हो। मेरे भाई, गवर्नर आपका था, अगर आप साइन ना करते, यहाँ पे 2.5 साल इलेक्शन नहीं हुए थे या 5 साल से नहीं हुए, आप अगर इस बात पे संजीदा थे कि जमाती इलेक्शन हो, तो ये बात सिर्फ इतनी है खरल साहब, इस वक्त सूरत बड़ी क्लियर है। हम्म। इन पार्टियों के पल्ले कुछ नहीं रहा, ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है। अवाम भूख से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, अमन अमान की सूरत आपके सामने है। इसलिए किसी तौर पर हम्म। अब ये जो भी इलेक्शन होगा एक फ्रॉड इलेक्शन होगा, और उसके जरिए करेंगे क्या? आप लोग लड़ सही, आप लोग गैर हम कोई जमाती है, बट मैदान, बाहर आपके उम्मीदवार तो होंगे, लड़ेंगे? अच्छा मैं बताता हूँ आपको, 24 फरवरी को हम लोग इंडिपेंडेंट ही थे ना। जी तहरीक इंसाफ का तो कोई निशान नहीं था, बल्ला हमसे छीन लिया गया,
ہمارے پارٹی توڑ دی گئی, کہا گیا عمران خان ہسٹری کوئی ٹکٹ نہیں لے گا, 10-15 سیٹیں ہوں گی, اور اس کے بعد ہمارے کیمپین نہیں کرنے دی گئی, ہمارے کاغذات ریجیکٹ ہوئے. کیا ہوا؟ 2/3 میجورٹی دی آزاد کینڈیڈیٹس کو. اس قوم نے عمران خان کو ووٹ دیا. انشاءاللہ اب بھی یہ جو مرضی فارمولا لے کر آئیں, ہم لوگ ان کو اسی طرح شکست دیں گے جس طرح 24 فروری کو عوام نے ان کو شکست دی تھی. یہ غیر بنیاد جو جماعتی الیکشن کروانا چاہتے ہیں, اس کا مقصد یہ ایک ہے کہ تحریک انصاف نے تو پھر جیت جانا ہے. وہ تو خیر میں اس پہ واپس آتا ہوں. بسرا صاحب, حسن شاہ صاحب, ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ پی ایم ایل این کے کچھ وزراء ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر اوپن آفر کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف اپلیکیشن دے دے تو عمران خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کیا جا سکتا ہے. سر یہ کوئی آپ لوگ پیپلز پارٹی کو لوپ میں لے کر کوئی اس طرح کے معاملات طے کیے جا رہے ہیں, فیصلہ لیا جا رہا ہے, یا صرف پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے؟ دیکھیں تو ثاقب صاحب وہی بتا سکتے ہیں, پی ایم ایل این کا یا ان کا کوئی ریپریزنٹیٹیو ہو. میرے تو کوئی متعلق ہے تو میں حاضر ہوں, میں اس کا جواب تو ضرور دوں گا. اگر وہ کہتے ہیں تو شاید ان کا کوئی ہو, ہمارے ساتھ تو ایسا کوئی ان کا نام. چلے میں یہی سوال کا اینگل ذرا چینج کر کے کر لیتا ہوں سر, پھر وہی جمہوریت سے بات کا آغاز کریں گے. جمہوریت میں سر از اٹ پاسبل کہ ایک سابقہ وزیر اعظم جو جیل میں ہیں ان کو جس طرح ماضی میں نواز شریف صاحب لندن تشریف لے گئے, اسی طرح عمران خان صاحب کو بنی گالہ یا زمان پاک شفٹ کیا جا سکے؟ از اٹ گڈ پریسیڈنٹ؟ دیکھیں یہ بالکل مناسب نہیں ہے. جو فوجداری مقدمات ہیں یا کرپشن کے مقدمات ہیں وہ چاہے غلط ہیں صحیح ہیں, میری یہ بحث ہی نہیں ہے. وہ عدالتوں سے ہی ان کو جو ہے وہ انصاف ملنا چاہیے, اور عدالتوں میں ہی انہیں اپنی بے گناہی دینی چاہیے. اس طرح اگر کوئی شفٹ کرے تو انہیں جانا بھی نہیں چاہیے. اور یہ مطالبات میرے خیال ہے پولیٹیکلی ہوتے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں. ان کی طرف سے بھی, تحریک انصاف کی طرف سے بھی پچھلے دنوں ایک سننے میں آیا تھا کہ مجھے اگر رہا کر دیا جائے تو میں یہ افغان بارڈر والا جو مسئلہ ہے وہ میں حل کروا دوں گا. اب اس طرح تو میرا خیال ہے دونوں اطراف سے ہو رہا ہے, شاید ان کی کوئی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو, لیکن ہم تو اس کا حصہ ہی نہیں ہے. ہم تو دیکھیں ہم نے اب کوئی بھی آدمی کہہ سکتا ہے کہ 26ویں ترمیم سے جی عدلیہ کا بیڑا غرق ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں نہیں ہوا. ہم سمجھتے ہیں کہ بزدار کو لگانے سے بیڑا غرق ہو گیا اس صوبے کا. خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے سے, کیونکہ وہ بھی تو اس وقت بنے تھے نا, آپ سارے لوگ موجود تھے 2018 کے اندر. جس طریقے سے خان صاحب کو بنایا گیا تھا یا جس طرح سے اس حکومت کو بنانے کے لیے جہاز استعمال ہوئے تھے اور پیسہ استعمال ہوا تھا, تو اس سے ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. اس ملک کے اندر آپ نے افغانستان سے کوئی 40,000 خاندان لا کے یہاں مسلح آباد کر دیے, جنہوں نے ہمارے پارا چنار کے اندر اور کے پی کے اندر باقی جگہوں پر اور فاٹا کے سارے علاقے میں, پھر بلوچستان میں جو دہشت گردی ہوئی وہ آپ کو پتہ ہے. انہی لوگوں کا جن کا آپ کہتے ہیں کہ ڈائیلاگ کیا جائے, وہ بھارت میں جا کے پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں, پاکستان کو توڑنے کی, کمزور کرنے کی باتیں کرتے ہیں, پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں, پاکستان کی افواج پاکستان کو وہ مار دیتے ہیں, اور ہم ان کی ثالثی کرنے پہ کہتے ہیں کہ جیل سے چھوڑ دو تو ہم ثالثی کر دیتے ہیں آپ کی. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم ان کو اس پیرائے میں لیتے جائیں کہ ہم نے انتخاب جیتنا ہے یا ہم نے 1.5 لاکھ ووٹ لے لیا ہے, میرے حلقے میں آپ کی پی ٹی آئی جو ہے وہ 4تھے نمبر پہ آئی ہے. آپ کے پاس نہ نون لیگ کے پاس ادھر کوئی کینڈیڈیٹ ہے نہ کچھ ہے. مجھے فارم 47 کا گلا تو میں کر رہا ہوں کہ میں جیتا ہوں, میرے ووٹوں میں اضافہ ہوا ہے, ویسے میں ہار گیا ہوں. تو یہ تو میرا خیال ہے اس قسم کی چیزیں جو ہیں عوام پہ چھوڑنی چاہیے. نہ میں نے نہیں دیکھا کہ میں کبھی کسی جماعت میں گیا ہوں جی. اگر مجھے کوئی لالچ ہو اقتدار کا یا سیٹوں کا یا کوئی پیسہ کمانے کا, میں بھی وفاداریاں بدل کے دوسری جماعت میں چلا جاؤں جیتنے والی میں بھی ہر دفعہ جیتتا رہوں. لیکن نظریاتی آدمی ہوں, ایک نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں, اور یہ بھی نہیں ہے کہ مجھے کوئی اس نظریے پہ شرمندگی ہے. میرے اس نظریے سے نکلے ہوئے لوگ آج ملک کے بہت بڑے سیاستدان بنے بیٹھے ہیں, تو میں اس نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں. آج
अल्हम्दुलिल्लाह जीता हूँ हारा हूँ, कोई शिकवा नहीं है। Fair enough. ज्यादती भी हुई है, इसके बावजूद कहता हूँ कि अवाम जब चाहेगी उठा के मुझे वहाँ ले जाएगी। ये कौन सी बात है कि मैं रोज रोना रोता रहूं जी कि वो हो गया जी, फलां हो गया जी। मैं नहीं जीता तो क्या फर्क पड़ गया? नहीं, साथ का और शाह जी कोई खुद ही जीत कह रहे गया हैं कि तो क्या फॉर्म फर्क पड़ 47 गया? पे हराया गया, साथ अब कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जीता हूँ या हारा हूँ। नहीं देखें, अब मेरे साथ हुई ना जी, जी। अब मैं उसका 24 घंटे रोना रोता रहूं जी, फलां हो गया ये हो गया। पीपल्स पार्टी कहती है कि आप पंजाब के अंदर, मैं 10 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका हूं कि हम जमाती बुनियादों पे इलेक्शन चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमें जरूरत ही नहीं है गैर जमाती। हम तो एक छोटी सी जमात है बकौल इन दोनों जमातों के। हमारे पास तो छोटी सी जमात है और हम उसमें से अपना शेयर लेते हैं या अपनी रिवाइवल की बात करते हैं। हमें क्या जरूरत है कि हम गैर जमाती करवा के नून लीग को जिता दें या हम कोई फायदा पहुंचा दें तहरीके इंसाफ को। हमने अपनी सियासत करनी है ना। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल हम ठीक किसी के लिए तो सियासत नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक।